Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Motorcycle Diaries. Dito po tayo sa hillside sa Davao City. Ako ang yung ka-vlogger, motorcycle vlogger, si Alex Tayoyong. Dito ang ganda rito sa hillside sa Davao City. Wow, ang ganda. So, vlog, wait up na guys. I'm vlog, wait up na guys. Nandito tayo sa hillside. Saan makita natin ang overlooking ng Davao City. Yan siya guys. Ito nyo guys, overlooking ng Davao City. Ganda. Pasikip tayo. Yan guys. Tingnan nyo guys. So, may Vista View Resto. So, may Davao City. Tingnan nyo naman. Ba tayo sa hilltop guys. Ganda guys. Tingnan nyo. Oh guys. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng view guys. Oh guys.